हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान सरवर। ये काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रहा था। ये देखें पेजेस कुछ आए हैं। इसका ये मतलब है कि एप्लीकेशन विथ डिटेल रिजल्ट लिखी गई है टू द चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी ऑफ कराची रेंज एंड DIG हैदराबाद रेंज, मीरपुर खास रेंज, यानी जो भी डिवीज़न्स हैं इनके चेयरमैन, जो रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको ये लिखा गया है कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस है पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 54,103 54,103 कैंडिडेट पास हुए हैं, जिनका स्कोर 40% है, और 7 और 8 सितंबर को टेस्ट हुई थी 2024 को। इनका इंटरव्यू लिया जाए जल्द से जल्द। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, ये लिस्ट लगी हुई है आपके सामने। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कितने पास हुए हैं। यहाँ पे कैंडिडेट के नंबर हैं जो सेल्फ इशू हुए थे, सेल्फ इशूड, यानी साउथ कराची में इतने कैंडिडेट थे, ये पासिंग नंबर हैं। ये फेल हुए इतने, यानी फेलिंग का रेशो बहुत ही कम है क्योंकि पेपर बहुत ही आसान था। और ये एब्सेंट, या आप इसे समझें कापी, या जो है इम्पर्सेशन केसेस, यानी वो केसेस हैं जो कि ये इनकी रिज़ल्ट ही नहीं है, यानी एब्सेंट हैं या कापिड केस हो गए। इम्पर्सोनेशन केसेस कई किसी और के बदले आके बैठ जाते हैं टेस्ट में। काफ़ी कुछ केसेस होते हैं, ये उनकी लिस्ट है। बहरहाल पास जो हैं 40% जिन्होंने स्कोर किया है, वो ये कैंडिडेट हैं आपके सामने। पासिंग रेशियो टोटल हाई है। यहाँ पे टोटल कराची रेंज की अगर बात की जाए तो इसमें से जो सेल्फ इशू है 21,000 पास हुए हैं, 17,363। सिर्फ 3,000 फेल हुए हैं, इसमें तकरीबन 2,800 फेल हुए हैं। यहाँ पे अब अगर देखेंगे, अगर हैदराबाद रेंज में ये जामशरू, ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, दादू, मटियारी, सजावल, टंडो अलायार, ये टोटल हैदराबाद, ये सब के सामने दादू में जैसे देखें 3791 ये सिर्फ जारी हुई, और 2743, 2744 इतने पास हुए हैं। अब लड़के कहते हैं कि सर इन्होंने नंबर बढ़ा दिए हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्वेरी करते हैं लोग। ले सपोज़ अगर आपकी जो है मार्क्स आपने की में देखी 78 हैं, लेकिन IBA ने अपलोड की तो उसमें चेंजिंग है, 28 मार्क्स हैं, तो वो क्वेरी करते हैं तो ये नंबर बढ़ जाता है। इस लिहाज से मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरिट होगी। जो लोग ये कहते हैं कि सर पैसे चलेंगे, ये इन बातों पे आप ध्यान ना दें। आप कोशिश करें, और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, और आपका जो है अल्लाह ताला आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाने देगा। डू नॉट वरी, ऐसे बातों पे ध्यान ना दें। हम भी जब PST GST में अप्लाई कर रहे थे तो हमें भी कई लोगों ने यही कहा था कि आप चालान भी पे ना करें, ये भी पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं। बहरहाल देखें, आज भी हमें जॉब है, और कितने कैंडिडेट्स PST GST में पास हुए थे। ऐसे जॉब्स आती रहती हैं, ये लोग बातें करते रहते हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। ये मीरपुर खास रेंज, ये शहीद बेनज़ीराबाद रेंज, मीरपुर खास रेंज, ये है मीरपुर खास रेंज। उसके बाद है शहीद बेनज़ीराबाद रेंज। मीरपुर खास रेंज में थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास है, और यह नेशर फेरोज, सांगड़, शहीद बेनज़ीर आबाद। ये पासिंग लिस्ट है, ये पासिंग कैंडिडेट्स आप अपने सिटी के सामने देख सकते हैं, या पासिंग, ये फेल हैं, ठीक है, और ये कापिड केस वगैरह और एब्सेंट, ये टोटल कैंडिडेट्स से। 1 बाय 1 नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बता दिया था कि किन किन शहरों में कितने पास हुए हैं। ये मैंने डिटेल पहले ही बता दी है। देखें ये लिस्टें, ये खैरपुर इतनी सिर्फ जाली हुई, ये पास हैं, ये पासिंग वाला कॉलम है। ये पास आप अपने सामने देख सकते हैं। ये 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, 30 डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिंध,
اور یہ ٹوٹل یہ پاسنگ ریشو اتنے پاس ہوئے ہیں. ٹوٹل کینڈیڈیٹس یہ تھے، یعنی 3 پیپر دینے گئے تو وہاں پہ 2 پاس ہوئے ہیں. سو اس لحاظ سے یہ اتنے 17,000 فیل بہت کم ہوئے کہ پیپر بہت آسان تھا. The matter was discussed in the meeting of the Sindh Police Recruitment Board held on 26 of September. دیکھیں 26 سپٹمبر کو ان کی میٹنگ ہوئی تھی. The board has recommended that all candidates who have secured up to 40 marks in the written test may be called for the interviews to be conducted by the respective recruitment committees. جن نے بھی 40% مارکس لیے ہیں ان کو جو ہے ریکروٹمنٹ کمیٹی اب انٹرویو کال کرے گی، وہ سبھی آئیں گے، انٹرویو میں شامل ہوں گے. The board has further recommended to call the interview schedule from the respective recruitment committees. Timeline complete the interview process within 2 months. 2 months کے اندر یہ انٹرویو پروسیس ختم کرنا ہے. پوسٹ وینیو رپورٹنگ ٹائم بھی کلیئر کرنا ہے، اور ان سب کو یہ کاپی سینڈ کر دی گئی ہیں آپ کی رزلٹ وغیرہ ڈیٹیلز کے ساتھ. ہم دیکھ سکتے ہیں کاپی فارورڈیڈ ٹو، ان سب کو کاپیز آپ کی چلی گئی ہیں. آپ سب کا ریکارڈ اب موجود ہے سب کے پاس. اس کے بعد جو یہ لسٹ تھی، یہ لسٹ ڈیٹیل رزلٹ ہیں. یعنی دیکھیں کہ ساؤتھ کراچی ہے تو تعلقہ نیم، اب تحصیل میں بھی ڈیٹیلز کے ساتھ لیاری میں اتنے، صدر میں اتنے، آرام باغ میں اتنے، سول لائن میں اتنے، گارڈن، یعنی ڈیٹیل رزلٹ آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. یہ پاسنگ ریشو، یہ فیل، یہ سیلف ایشو. سو یو کین سی ایبسنٹ اور کاپیڈ کیسز. سو یہ لسٹ ہے. آپ اپنے شہر کے دیکھ سکتے ہیں، جیسے جامشورو یہاں دیکھیں کوٹڑی کا الگ ہے. کوٹڑی میں 477 جو ہے صرف سے ایشو ہوئی اور پاس ہوئے 385، اونلی 76 فیل ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جامشورو میں تھانو بولا خان میں 19 صرف جاری ہوئی، 18 پاس، 1 فیل ہوا ہے. زبردست. اسی طرح یہ رزلٹ ہے. یعنی یہ دیکھیں ملیر کراچی میں صرف یہ ہے، ملیر کراچی جنا صرف 4 صرف سے ایشو ہوئی، 3 پاس ہوئے، 1 فیل. یعنی کہ اتنے کم کینڈیڈیٹس. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پیج. کافی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں دادو سے ہوں، سٹی بھی دادو، اور میں ابھی GST ہوں. انشاءاللہ 2025 سے میرا پروموشن ہو جائے گا ایز اے HST 16 گریڈ. سو دادو میں دیکھیں تو صرف ایشو ہوئی ہیں 1664، پاس ہوئے ہیں 1225، اور یہ فیل. اتنے انٹری ہوں گے. یہ دادو یعنی 4 تحصیلس ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ بدین، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد سٹی، حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد. یعنی دادو سٹی میں سب سے زیادہ اپلائی کیے گئے. ان میں سے سب سے زیادہ 1664 دادو تحصیل. ایسا کوئی بھی تحصیل نہیں جس میں 1000 سے اوپر ہوں. ایک ہے یہاں پہ نوشیر و فیروز 1124، اور یہ ہے 1664. اتنے لڑکے کینڈیڈیٹس. یہ 1712 جو ہیں ساؤتھ کراچی میں تھے، اور اس کے علاوہ یہ سب سے ویسٹ کراچی میں اورنگی 2460. So you can see the results. عمر کوٹ 7 صرف ایشو ہوئی، 6 پاس، 1 فیل. سو یہ ڈیٹیل رزلٹ ہے. یعنی کہ تحصیل میں ڈیٹیل رزلٹ لازمی بھی ہے، یہ آسان کر دیتی ہے کام. اب کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوں گے تو ڈاکومنٹس کے بھی کافی کوشچنس کرتے ہیں. میں نے ویڈیو تو بنا دی ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس 2 فوٹو کاپی سیٹ آپ بنوا لیں، 2 3 4 بنوا لیں، کیونکہ جو ہے آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ آگے بھی.
میڈیکل کروائیں گے آپ، ویریفیکیشن کروائیں گے، فوٹو اپنے فریش نکلوائیں. ابھی اٹیسٹ نہ کروائیں کوئی بات نہیں، ٹائم لگے گا، آپ کو ٹائم ملے گا. سو اس کے علاوہ cases are withheld who were later decided disqualified after issuing slips for written test. List will be communicated to you shortly. دیکھیں کچھ جو ہیں کیسز ہوتے ہیں ان میں چینجز بھی ہو سکتی ہیں. کچھ ٹیسٹ وتھ ہولڈ کر دیتے ہیں، کچھ شائع کر دیتے ہیں. سو کوائریز وغیرہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، اور کئی لسٹ میں جو پچھلی بار بھی آئیں اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں. کوائری کرتے ہیں لوگ تو وہ سال ایشوز ہو جاتے ہیں. سو اوورآل میرے پاس یہی تھا. اور گرلس کافی میسیجز کرتی ہیں اس حوالے سے. کیسے ڈریسنگ سینس آپ نے بوائز کا بتایا ہے لیکن جو ہے گرلس کا نہیں بتایا. کیا ہم عبایا پہن کے جا سکتی ہیں؟ تو وائی یو کین ناٹ. سو یو کین عبایا پہن کے جائیں اور آپ ڈریس پہن کے جائیں، لیکن کوئی فیشن ڈریسنگ نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ جیسے لڑکیاں شادی پہ جاتی ہیں، یہ ڈریسنگ سینس کریکٹ نہیں ہے. آپ عبایا پہن کے جا سکتی ہیں، عبایا بھی صحیح ہے. اگر آپ کا فیس کھلا ہو پھر بھی صحیح ہے، نو پرابلم. اس میں کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا. ڈریسنگ سینس ایسی ہو جیسے نارمل ڈریسنگ سینس لگتی ہے، ایسے نہ کہ جیسے آپ کوئی پارٹی میں جا رہی ہوں. زیادہ اوور بھی نہیں ہونا. سو اس کا خیال کریں. اور میں اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں انشاءاللہ آپ کے لیے جلد سے جلد. سو آپ جلد بازی میں نہ رہیں، آپ کے پاس کافی ٹائم ہے. جب اشتہار آیا تھا تو بھی لڑکے جو ہیں کینڈیڈیٹس کافی جلد بازی کر رہے تھے کہ سر پیپر جیسے کہ جلدی ہونے والا ہے، تو ہوا سپٹمبر میں. آپ کو کافی ٹائم مل جاتا ہے. تو سلولی صبر کے ساتھ آپ جو ہے اپنی تیاری کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. وش یو آل دا بیسٹ. اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک پیڈ گروپ ہے، سو یو کین. دس از our number 031177999546. Thank you very much.